আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়ব। तो चलिए शुरू करते हैं। এটা আজীবন খাইলেও কমবে না। প্রথমে ভাবছিলাম মহিষ, হিমালয় পাহাড়, এত লড়ে কেন? আজকে শুক্রবার তাই কিছু বললাম না। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।